ଆଜି ଆମେ ପିଜୁଳି ପରି ଏକ ଉପକାରୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଜୁଳି ଗଛ ଉଷ୍ମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଫଳଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଚା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଭିଟାମିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ, ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ 3ରୁ 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାମଟି ହେଉଛି ସାଇଡ଼ିୟମ୍ ଗୁଆଜାଭା, ଇଂରାଜୀରେ ଗୁଆଭା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମକରଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ତାମିଲରେ କୋୟାପାଜାମ୍, ମାଲୟାଲମରେ ପୋରାକ୍କା, ତେଲୁଗୁରେ ଜମ୍ମାପଣ୍ଡୁ, କନ୍ନଡ଼ରେ ସେବୁ, ପ୍ୟାରିଲହନୁ, ସିବେହାନୁ, ପେରେଲେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଅମୃତ ଓ ପେରେ, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ପାୟୋରା, ଗୁଜରାଟରେ ଜାମରୁଖା ବା ଜାମଫାଲ। ଠିକ୍ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରାଲମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପିଜୁଳିକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା ଅମୃତ ଭଳି କାମ କରେ। ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ପେଟ ଦରଜ, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ନିୟମିତ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପିଜୁଳି ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଇଲେ ରକ୍ତଚାପ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଇରନ୍। ନିୟମିତ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେଓ ରସ ସହ ପିଜୁଳି ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ନିୟମିତ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ଶରୀରର ଅନେକ ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ। ପିଜୁଳି କେବଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ପିଜୁଳି ଏପରି ଏକ ଫଳ ଯାହାକୁ ସବୁ ବୟସର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହାର ନାଲି ଓ ଧଳା ଡାଲି ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଫଳ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଖିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପିଜୁଳିର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍, ସଲଫର, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ବୋରୋନ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଭଳି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏହି ପତ୍ରର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କିପରି ସେବନ କରିବା ଆମେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପିଜୁଳିର ପତ୍ରକୁ ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦାନ୍ତରେ ଆପଣ ଏହାର ନିର୍ବାହ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପତ୍ରକୁ ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଦାନ୍ତରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ପତ୍ରରେ କ୍ୟାଲୋରି ପରିମାଣ ଅଳ୍ପ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶିରାରେ ଥିବା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଓ ପେଟରୁ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ରସକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମେଦବହୁଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେହିପରି ଟାଇପ୍ 2 ମେଦମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଏହାର ନିର୍ବାହ ଖିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ପିଜୁଳି ପତ୍ରର ନିର୍ବାହ ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହା ହଜମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପିଜୁଳି କାହା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦିଓ ପିଜୁଳି ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁର୍ବଳ। ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍ B6, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଫାଇବର, ପଟାସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ୍, କପର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଆଣ୍ଟି
डायबिटीज, आंटी डायरिया, आंटी माइक्रोबायल, आंटी फंगाल गुण मिलता है। एते परिमाण पुष्टिकर खाद्य थाई मध्य एही पिजुली समस्त पय लाभदायक नुहे। तेबे जानिबा पिजुली खाइबा ठारू केउ माने दूरेइबा उचित। जदि आपण कौनसी ऑपरेशन किंबा सर्जरी करिया को जाउछंती तेबे आपण प्राय 2 सप्ताह पूर्वरु पिजुली खाइबा बंद करिया उचित, कारण एही फलर व्यवहार रक्त संचालन समस्या सृष्टि करि पारे। गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराउथुवा माँ माने पिजुली ठारू दूरे रहिबा उचित। यह सेमानक स्वास्थ्य और शिशुर क्षति करि पारे। पिजुली ठंडा प्रभाव रही है। जो माने ठंडा और काश भली समस्यार सम्मुखीन होती से आदौ पिजुली खाइबा उचित नुहे, कारण पिजुली खाइबा द्वारा एमानक काश समस्या आहरी बढ़ी जाए। एक्जिमा रे पीड़ित लोक माने पिजुली खाइबा उचित नुहे, कारण यार व्यवहार चर्म रे उत्तेजना एवं कुंचन सृष्टि करि पारे। एहीपरि स्थिति रे आपण पिजुली पत्र मध्य खाइबा उचित नुहे। पिजुली को आम स्वास्थ्य पे लाभदायक, किंतु जे माने पाकस्थली संबंधी समस्यार सम्मुखीन होउचंती से माने एही फल ठारू दूरे रहिबा उचित, कारण यह पेटरे जंत्रणा और बांति सृष्टि करि पारे। पिजुली साधारणतः दुई प्रकार, गोटे भीतर भाग लाल देखा जाउथबा बेले अन्यटी धला देखा जाए। तेबे लाल पिजुली खाइबार कौन रही फायदा से विषय आम जानिबा। बजार में साधारणतः धला पिजुली अधिक मिलता है। पिजुली को लोके काटी से कला लुण किंबा चाट मसला मिसाई खाइबा को पसंद करथांती। तेबे पिजुली को खाद्य खाइबा पर सेवन करने द्वारा उचित फायदा मिलता है। लाल पिजुली खाइबार फायदा रही अनेक उपकारिता। साधारणतः वर्षा दिन में ही लाल पिजुली अधिक बजार में मिलता है। लाल पिजुली धला पिजुली तुलन में अधिक लाभदायक अटे। लाल पिजुली विटामिन सी अधिक रु अधिक परिमाण रही। एथिरे एंटीऑक्सीडेंट गुण मध्य भरपूर हो रही। डायबिटीज लोकों पई ए लाल पिजुली अधिक लाभदायक अटे। लाल पिजुली खाइबा द्वारा आपंक शरीरर शर्करा स्तर मध्य कम होता है, जहाद्वारा जड़े सुस्थ व्यक्तिर डायबिटीज स्तर नियंत्रण रहे। सेहीपरि लाल पिजुली खाइबा द्वारा शरीर में लहर मध्य दूर होता है, कारण पिजुली लहर मात्रा अधिक थाए। सबुठारु बड़ कथा है यह खाइबा द्वारा प्रोस्टेट कैंसर होबार विपद कमी थाए। यह खाइले शरीर ट्यूमर तैयारी हेबा जो प्रक्रिया रही ताहाकु मध्य अटकाई थाए। सेहीपरि लाल पिजुली अधिक मात्रा पोटासियम रही, जहाँ शरीर पर आवश्यक, कारण यह रक्तचाप रोगियों पर बहुत फायदायुक्त होता है। एथिरे फाइबर मध्य बहुत परिमाण थाए। एही फल रे पानीर मात्रा कम थाए। एहाकू खाइबा द्वारा जड़े मनुष्यर कोष्ठकाठिन्य दूर होता है। लाल पिजुली खाइबा द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति शरीर में वृद्धि पाई थाए। धला पिजुली तुलन में लाल पिजुली रे एंटीऑक्सीडेंट अधिक होता है। एहाकू खाइबा द्वारा त्वचा संबंधित समस्त समस्या मुक्ति मिलता है। खाली पेटरे पिजुली खाइबार अनेक लाभ रही। सकाळे प्रतिदिन पुष्टिकर खाद्य खाइबाकू विशेषज्ञ माने परामर्श देइथांती। एही कारणरू लोके अधिकांश फलरस और स्वास्थ्यकर खाद्य खाइथांती। सकाळे खाली पेटरे पिजुली खाइबा द्वारा खाद्य शीघ्र हजम होता है, ओजन ह्रास मध्य होता है। सेहीपरि पिजुली खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य समस्या दूर होता है। एथिरे थिबा फाइबर पेट पई खूब उपकारी होता है। अनेक समय विभिन्न खाद्य कारणरू पाचन तंत्र उपरे कुप्रभाव पड़ता है। तेणु यही सबु समस्या पई सकाळे खाली पेटरे पिजुली खाइबा खूब उपकारी। अनेक समय आमे विभिन्न खाद्य कारणरू पाचन तंत्र उपरे प्रभाव पड़ता है। तेणु यही समस्त समस्या दूर पई सकाळे खाली पेटरे पिजुली खाइबा उपकारी। एथिरे थिबा फाइबर और ओजन ह्रास हेबा करिवार सहायक होता है। सेहीपरि पिजुली खाइबा द्वारा अधिक समय पर्यंत भोक लगी न थाए। मधुमेह रोगी माने खाली पेटरे पिजुली खाइबा अनुचित। ठंडा जर समस्या थेले पिजुली खाआंतु नहीं।